batanguje kino kigo n'ibikorwa bigikorerwamwo, banyakubahwa Madame Claudette dusangiye ibikorwa vya hano bijanye n'ubutunzi, banyakubahwa bavyeyi, bagenzi, nshuti baba bano bantu tuje gushigikira mu rubanza rw'iteka rwo kuronka impamyabushobozi, namwe banyeshuri murangije ikiringo c'amezi 6 kwiga hano, tugire amahoro, tugire amahoro, dusangwe amahoro, ubumenyi, iterambere mu gihugu cacu. Mbere ko dutangura nagire nsabe mushingantahe Niyongabo Jean Bosco adushire mu biganza vy'Imana kugira ngo dutangure ibikorwa tuja gukorana vyose turi kumwe n'Imana. wowe nyene ibikorwa dushimye ko ibikorwa tubiguhamwo kazi nk'abari twebwe hagararo hagarikira ibikorwa byose bigiye kubera muri kino kibanza. Haleluya, bimenyekane ko hari Imana na Yesu namwe muyera, umugisha, amahoro, umutekano n'umunezero nibibe muri kino kibanza, maze izina ryawe ryera Yesu Kristo ryiheze icyubahiro muri byose na hose. Turansibika kuva ko dusabye ubwiza bw'Imana budukayanganire twebwe twese, maze ubugombe bwawe budukoreko, kandi turagushimiye uno mugisha waduteguriye tugiye kwakirira ahantu. Turagushimiye cyane ko byabaye reka tubigira mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo bisabwemo, amen. Murakoze. Kuri no musi w'igenekerezo rya 12 Ntwarante 2026 n'urubanza rw'iteka rero kugira ngo dutangure ibikorwa nyezina, dusabe gutangura ibikorwa. Je disais que en cette date du 12 mars 2026, c'était une grande cérémonie, un grand honneur pour le programme formation couture, et j'aimerais vous demander de nous ouvrir les activités de ce jour. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Vianney, et tous mes remerciements et ceux aussi de nos institutions internationales pour votre travail et de votre équipe pour avoir réalisé ce moment-ci. Nashukuru Bwana Vianney kwa hii saa tuko hapa kwa sababu inaonesha nani kazi mkubwa inafanikiwa muhii programu ya CCI. Tunatoka mbali, miaka inapita, lakini sasa vitu vinaanza kukomaa na kukomea. Les choses commencent à grandir et à se renforcer. Mesdames, messieurs, nous adressons aussi aux autorités, même si elles ne sont pas présentes, même si elles sont empêchées, nous leur remettons nos salutations distinguées et nous leur remercions aussi pour le soutien qu'ils nous donnent. Et à vous, chers invités aussi, j'aimerais vous donner cette parole. Mwe bote, tuko pamoja, tuangalie tuende mbele. À vous les apprenants, mwe mlijifunza, tunafurahi kuwa na mwei. Kwa mimi sasa, nifurahi sana kufungua hii fasi tuko hapa, munjina ya Simtuka Ramadhani, president wa CCI. Ni yeye alitakiwa afungule hii seremoni ya leo, lakini na yeye iko na makazi yake. Donc c'est au nom de Monsieur Simtuka Ramadhani qui aurait bien voulu souhaiter être présent parmi nous et pour des raisons indépendantes de sa volonté n'a malheureusement pas pu se joindre à cette cérémonie.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'aboutissement d'un parcours de formation de 6 mois de coupe-couture organisé par le Centre communautaire de Iteba. Cette formation s'inscrit dans la mission du CCI qui est de contribuer au développement de notre communauté en offrant aux jeunes et aux femmes des opportunités d'apprentissage et d'acquisition de compétences pratiques. Hii kazi tunafanya iko ni njia iko mrefu, mnapata sasa certificate na mpendelea mbari. Tunafurahi sana kuona tunatokea mbari, tunafika leo hapa na miezi 6 ya kazi mlifanikiwa. Ni masomo ilianza, lakini leo ni mwanzo, sio mwisho. Sasa mnafunguliwa maisha, lakini ndio masomo inaanza sasa, mafunzo inaanza sasa kwa kujua kutumika. Kwa hiyo hii sasa muangalie isikwe mwisho, ikwe mwanzo. Durant les mois de formation, les apprenants ont fait preuve de courage, de discipline et de détermination pour apprendre un métier qui peut leur permettre de construire leur avenir avec dignité. Mulionesha ile nguvu ya bidii ya kuendelea. Bengine bariacha hii kazi, sasa mnafika ku niveau moja, inaanza kuonekana mnapata kitu mumukono. Sasa ile papier mumukono inafaa sasa imionyeshe kusema mnaanza kupata sasa faida kutoka ile papier. Au nom du Centre communautaire d'Iteba, je voudrais exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes et institutions qui ont soutenu cette initiative, en particulier JJS, le responsable du CCI, pour leur accompagnement et leur encouragement constant. Sasa, munjina ya Bwana Sintuka Ramadhani anatoa shukrani kwa wale walisaidia kutuma pesa na wale walifanya kazi hapa, sawa hawa wa walimu na wale walifanya kazi kwa kufundisha hii masomo hapa. Nous remercions également les formateurs, formateurs et formatrices qui ont accompagné les apprenants tout au long de ce parcours, ainsi que tous les membres du CCI qui se mobilisent chaque jour pour promouvoir l'éducation, la formation et le développement de la communauté. Mweye sasa hivi mwiko mu CCI mubebe iyi mube hii wakati hii mlikuwa mnafika kujifunza. Tunemiomba muingie mu-CCI sasa. Mnasikia? Muingie mu-CCI, mkwe watoto wa CCI. Kwa sababu hapa sio tu kushona. Kuna vitu vingine mnaweza kufanya hapa, hata makutano. Kwa sababu mko watoto wa CCI, mnaweza kufanya makutano hapa mko kwenu. Mnaweza kufanya hata kama mko na mawazo ya kufanya shirika moja, mnaweza kuifanya hapa. Bakarateka beko hapa na huko nyuma tuko na centre na atelier ya kushona. Mnaweza kufanya kazi pale kwa sababu mko mu-CCI, mnafanya kazi kule, mnapata kafaida kadogo. Na pale mnaweza kupata hata mashine. Kwa hiyo mjue kusema sio tu masomo, ni familia. Mnaona hapa bote hapa, bwana huyu alikuwa hapa volontaire. Ndio kusema alikuwa tu anafanya kazi. Anapata bourse ya kwenda kujifunza mu universite. Mnamwona hapa sasa, huyu na yeye alipataka certificat kwa kutoka franga tulilipa universite yake. Leo anafika hapa, yeye anasaidia sasa, ndio eko directeur hapa, eko anafanya kazi. Na mnamwona kusema alijifunza hapa. Bale ba volontaire bengine beko nyuma. Kuko banamuke bengine beko hapa. Na bo beko banafanya ile kazi. Kwa hiyo nitafanya tatu ndio kwa sababu kumisho taongeza kusema ile mweye banamuke tumione. Le Centre communautaire d'Iteba continuera à travailler pour offrir davantage d'opportunités de formation et contribuer au développement durable de notre communauté.
Je vous remercie de votre présence et votre soutien à cette initiative. Hapa sasa mimi namshukuru mwe bote, tunishasema tunafungula sasa hii seremoni ya kutoa ma certificat. Asante sana. Murakoze cyane kuri kugurira bikorwa. Nagenda abanyeshuri bikorwa ngene byo gukurikira bijya kubandanya. Turagiye kumviriza ijambo ryo kugurira ibikorwa bivuzwe na Jean Mutamba, abari batanguje ibikorwa hano. Hanyuma tujya kubandanya no kubabwira ibikorwa nk'uko leta bivuga kwirinda ibintu bibazo gatoya, ibikorwa bisanzwe bikorerwa hano centre communautaire Giteba, ibikorwa ikora kugira ngo mwumve n'ibindi bintu mushobora kuharonka canke abandi bantu mwe mwaherekeje bano bantu mushobora kuharonka. Hanyuma cyakurikira ijambo rivugwa n'urongoye igisata kijanye n'ibyo gushona hano Madame Claudette. Haja kubandanya témoignage y'umunyeshure umwe yize ija kuvugwa na Riziki Esperance. Hanyuma turaja kubandanya n'ijambo ija kuvugwa n'umwe mu bigishije abanyeshure amaranya amezi 6 bivugwa na Gadson Nyandwi. Hanyuma tujya kubandanya n'ijambo ija kuvugwa na Jean Mutamba kandi kugira ngo atange impanuro zimwe zimwe binogereze gatoya. Hanyuma cha tubaha ama certificat. Hanyuma tujya kurangiriza kuri photo do famille. Rero ngiriye ko centre communautaire Giteba ni kigo gifasha ugwaruka kugira ngo rushobore kuronka inyigisho, rushobore no kuronka ubumenyi butandukanye, kandi rugafasha n'abakenyezi bashobora kuba bafise ubuzima butameze neza bw'amikoro make. Hanyuma tukabafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu myuga, be n'ugwaruka nyene kugira ngo biteze imbere mu myuga ibafasha mu buzima bwa misi yose. Yiciyemwe ibice bitatu, ibisata bitatu bigize CCI. Hariho ikindi gisata kinini yabaza abantu citwa Rastar. Rastar ni service de tourisme et d'accueil d'Ormonge. Ni gisata kijejwe kwakira ingenzi n'ahantu bakirira ingenzi n'aba hano hantu mu Rumonge. Hanyuma harimwo akabare, hariho restaurant, hariho hotel, hariho na hano hantu baje bagirira imanza kugira muri mwebwe hariho abantu baza kwagirira imanza. Hanyuma hariho rero na CCI Invest ijanye isanzwe ifatanya na koperative Win to Serve kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Ikora ibikorwa byo kwiteza imbere. Muhora mubona taxer gira abanyarumonge muramuyibona ikiragenda mwibarabara, kaga kinga gafise amapine 3 kakorewe nga. Hariho gushona, hariho atelier ya ruguru, hariho n'ibintu tubadandaza ndazi ko benshi baraza kubigurira hano biba byavuye twaranguye hama tukadandaza. Harimo n'ivya informatique, hariho n'ibindi ko biraza tuzosheba tugashiramo. Ubu turiko turagira turameyora gatoya ibijanye na taxer, aho dukora amakinga akoreshwa n'umuyaga nkuba adakoresha igitoro, akagenda akoreshwa na moteur électrique, akoreshwa n'amabateri. Uriko turakora iyindi yisununuye, dushaka dufise intumbero yo gukora charrette électrique, hanyuma ikazoba tracteur électrique. Ivyo biri muri CCI Invest
igisata cya gatatu kigizwe na CCI sociale. Muri CCI sociale rero niho tumenya tuti abanyarumonge ntibazoshobora gutera imbere badafise ahantu bashobora kwigira ubumenyi butandukanye, badafise ahantu baronka ikibanza cyo kwisanzura cyane cyane ugwaruka kugira ngo bige ibintu bitandukanye. Rero harimo ibya volontaria, haza abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye bakamara umwaka ngaha biga informatique, biga comptabilité, biga leadership na entrepreneuria, by'uburongozi bwiza no kwiteza imbere. Hanyuma hariho n'igisata ca Bet Miriam, aho dufasha abana bava mu miryango itifashe neza ikenye yo ngaha mu Nkayamba cyane cyane no mu icungararo yaho. Hanyuma ibyo tukabatora dufatekanije n'intwaro, abajeje intwaro ngaha ku mutumba. Abo rero turabafasha, tukabaha uniforme, tukabaha amakaye, tukabaha n'ifungurwa za saa sita iyo bavuye ku ishuri cyangwa iyo bagire basubire ku ishuri abiga ku mugoroba. Ibyo tubibaha kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Hanyuma yaho turabagirira encadrement, tukabakurikirana, tukabigisha informatique, tukabigisha ngene boshobora kwigenza haba muhira, haba ku ishure, haba no ngaha. Tukabigisha ko bagira isuku, tukabigisha n'ukuntu bitwara neza, bakubaha abavyeyi, bakubaha n'abandi bantu bose. Ivyo rero turabona ko biheva bigatanga umusaruro, aho umwana aronka hampande y'inyigisho aronka ku ishuri, hampande y'indero ahabwa n'abavyeyi, mugana ko tugasahiriza kugira ngo abo bana nabo nyene baronke ahantu bakurira kandi babona bakuru babo ngene ariko baratera imbere. Hanyuma hariho n'abanyeshuri bari ku ishure muri kaminuza nabo nyene bafashwa na CCI. Hariho rero na karate, ni ishure ry'ukwiga ry'ukwinonora imitsi. Karate si kugwana nkuko bakunda kubitubwira abatwigisha. Mutamba nyene niwe yitanguje ngaha, hamaze kwiga batari bake. Muramubona ba Sinuka, muramubona ba Feruzi, ba Juma, hariho n'abandi bariko baraza. Rero abana banyu ntimuzotinye kubarungika, murabona ko abize karate ntibakora ibyo kugwana, ni ukwinonora imitsi, kandi harimwo inyigisho zo kugira ngo bubahe no kugira ngo bamenye bagire ingufu zo mu mubiri kandi baronke n'inyifato nziza. Ahanini muri CCI no babwira ni ivyo. Rero murashobora kumva aho mwese yo kwitumbereza, twakira bose, ni centre communautaire, ikigo n'ici wanyu yagishize hano mu ntumbero yo kugira ngo kifashe abanyarumonge. Arakunda kubivuga ko ababazwa n'uko abona bifasha abandi bantu bahandi, abanyarumonge ukamengo ntibabibona neza. Ndiko mvuga Mutamba. Rero muraheva mu bibone namwe, mubone ko ikigo ari canyu, ari mwebwe kugira ibyo mwokwize byinshi. Harico nibagiye gatoya, mu maformation dutanga hariho informatique. Muri informatique murabona no munsi tuko turakira abanyeshuri baje kwiga, bagiraho stage, ariko saba stage gusa, n'abandi bose baba bakeneye kuza kwiga. Turabagirisha baragira amasession y'amezi abiri, hama bakaronka amasertifika nabo nyene. Yego murakoze rero nk'abarambiye kugira ngo ducunguze umwanya umwete, reka cuce duha akanya ujejwe igisata ca kutira kugira ngo atubarire kandi gatoya ukuntu igisata ca kutira cyagisanga gitunganije ngaha. Murakoze. Baramukije bwa mbere na mbere mwese mu kibaro ciwiwe, Imana ibahezagire. Jewe nitwa Niyuhire Claudette, nkaba muri kino kigo njejwe igisata cyo gushona
gushona tubifise kubiri, hariho igisata cyo gushona donc ca koperative n'igisata cyo gushona kwigisha, kandi byose ndabiraba mugabo uno munsi duhagaze cyane ku gisata cyo kwigisha. Iki gisata cyo kwigisha kutire twabitanguye kera cyane, bigenda biracumbagira, abanyeshuri bakaza bagaheba, ntibatubwira impamvu ariko baraheba, natwebwe nyine turatangura kwihebura. Mugabo ntitwacitse intege, twarabandanije nyine tuguma duhamagara, abatari bake ngaha baravyumva mu masengero, tukabishira ku maradiyo, nyine tukabona ntibiriko biragenda. Uno mwaka rero twaragize amahirwe, turaronka abanyeshuri batari bake, benshi barahevye, ariko byaratubabaje ko hariho n'abantu bahevye vraiment bamaze kugira intambwe, twabishimiye tubona biradutse nyene barahagaritse. Ahubwo ndashimiye cyane abantu babandanije, kandi mu buzima niko bimeze, bamwe baracika intege abandi bagakomeza, niko bimeze. Abantu babandanije rero twarabandanije, ndibaza ko batidoga, nabo nyene ngera baraja kuvyivugira. Turabanezerewe kubera barashonye, barize gushona, bariga gukata impuzu, ubu barashobora gushona impuzu zishobora kugwa n'abantu. Ntitwavyibutse mbere, tuba twazanye n'impuzu bashonye tukazibereka, hariyo impuzu bamaze gushona, turaja kuraba uwo dutuma azituzanire. Barafise impuzu bashonye dushobora kudandaza zikinjiza amafaranga. Ni ukuvuga ko intumbero yacu ni yo gufasha aba bana bakiri bato, cyane cyane aba bakobwa bakiri bato n'abagore nyene bakiri bato, kugira ngo bige umwuga ushobora kubateza imbere, nabo bakagira akazoza. Ubwo ntibishobora kubaho abantu b'abamama tuguma tudepanda twibaza ngo umugabo azozana, twe tukicara ngaho ataco dushobora natwe gufasha, kuko n'umugabo arashobora kubura canke akagwara, canke naho yoronka tugashira hamwe tugafashanya. Hari mwiyo ntumbero rero, ariko ntitwakira abamama gusa n'abakobwa n'abahungu turabakira, mugabo ahanini mbona umenga abahungu ntibaba bavyitaho kubera bo barafise opportunité yo kuja mu bindi bintu bakirukanga kure, ariko twebwe murazi ko bigoye umuntu w'umumama kwirukanka ntivyoroshe. Rero ahanini nivyo ngomba ndaba umuntu ntumaze kuzana impuzu bashonye, kugira ngo ntimuhave mugira ngo tubahaye impapuro ataco bashoboye gukora, atani ico bazi. Tubereke mubibone. Niyo bishoneye, uyu nahaguruke, uyu iyo niyo bishoneye ngaha. Urumva rero intumbero yacu si yo kubaha izi mpapuro ngo bace baja mw'ibarabara. Ni ukuvuga ko nk'uyu urabona ko nk'iyo mpuzu ishonye neza, turashobora kuca tubagumya ngaha nyene, ababimenye tukabagumya, tuba tubashira muri koperative, bakava muri formation bakaja muri koperative, tugakora tukaronka amafaranga, nabo bakiteza imbere. Ni ukuvuga ko bariko barakora barinjiza amafaranga, mwa amafaranga binjije koperative ikaronka igice, nabo bakaronka igice. Kandi urumva ko tuba dufashije cyane, kuko n'imashini ziba ari zo ngaha, ikibanza kiba ari ico ngaha, nta kibanza tubarisha ko n'abanyeshuri bacu nitwe twabafomye, kandi dukeneye ko biteza imbere. Urumva izo nizo ntumbero zacu. Abatabishoboye nabo sinzi ngira muraza kuronka umwanya wo kubaza ibibazo, hariho bamyambazi ikinda mbwa nti turaja kubaha ijambo mubaze. Hama nibaza rero yuko nimwamara kuronka izi mpapuro mukaronka n'ingene mukora, muzoza muratubwirira abandi, mubereke ibyiza vyo mu Rumonge, kuko vy'ukuri natwe biratubabaza. Abana bacu ntibagomba kwiga, abana bo ngaha mu Rumonge ntibagomba kwiga ikintu na kimwe, ntibagomba kwiga amashuri, ntibagomba kwiga imyuga. Usanga biriko biritaho abantu bavuye iyo, ugasanga abana bacu baguma bayerera baraho mw'ibarabara, bariko barirukanka iyo, kandi nta n'ubuzima bazana, uretse ko usanga nyene bafise imico mibi. Rero abantu bakomeje bakabandanya, ni ukuri felicitation. Aho niho nogeza, abafise ibibazo ngira muraja kubaza turabishura, turi hano. Murakoze cyane.
twazi ko ari imirimo myinshi ko turacunguza umwanya mwete kugira ngo tubandanye n'ibindi bikorwa ariko ako nagira ncishemwo abamizirima muratubabarira kandi twashatse kubikora twapfunguye mugabo uca tubona ko tuzitanga uyu nawe atari ngaha sinuka Ramadani nawe nyene nari nashatse ko yozitanga we nyene yapfunguye gaca ashima ko uyu nawe nyene asanzwe yafashijwe nawe ariwe yozitangira akabona ko akabona igikorwa yigeze hanyuma ngarutse inyuma gatoya kugira ngo turi n'akanya umuformateur kwiga gushona ntibitanguye no mwaka byatanguye 2021 mugabo no munsi ni promotion ya mbere biza mezi 6 bakaba barose certificate ikarikora tubigisha muga nta ma certificate baronka rero kuvubu n'andi ma promotion zotagera kurikira tuzobaha ama certificate abazoba bashoboye kwiga neza bakarangiza inyigisho neza tukabona ko babishoboye rero bamizira mu byo twihanganira naho mutari bwagere kwigina iminsi mikuru ariko ntacyo mucyo mwamura kabika muzogimara le 21 rero reka duha akanya umwe mu bigishije abanyeshuri Gadson kugira ngo atubwire ngene babanye n'abanyeshuri tubwire n'icyo yumva afite ku mutima umunsi bana nibihere bw'icubahiro hama bantabwe gushima cyane kukungene mwitavye inama y'uno munsi munganuku ni ibintu byiza cyane ama gucongira nunganire abarongozi hano uco bavuze yanunganiye kubijanye n'ukungene abanyeshuri biga n'ukuntu bakwiye kuvyitwaramo ama cyane nambe nohera ko coco ndashimiye cyane abanyeshuri bagize ingufu mu kwiga bivuye inyuma nubwo ariho bamwe bagiye barasamara baheba ariko mu mwanya mutoya babaye hano ababikurikiranye barashoboye kuronka ico barondera ubumenyi baraburonse nibwo batanse ubumenyi bukwiriye kanatsinda kubw'uyu mwanya nubwo ikiringo c'amezi mwahawe kirangiriye umunsi ariko ko batarabimenya bobo kohimiza yuko mwogira ingufu kugira ngo mwige mushimitse mushike kuco mwipfuza hariho bimwe mushobora kuba mutazi ariko muce muhagayikira ngaho nyene bica biherera ngaho nyene ariko cyane cyane umunsi kwiga ntibihera birabandanya utaramenya yogira umwete kugira ngo yige amenye ico atarashika kuce ataramenya hama kigira kabiri abanshimiye numwe mu bashishikaye kubigisha hano yaragize umwete cyane mu mezi make yabanye nabo yarabigishije kandi baramenya nkabashimira n'abandi bamwe hano Bono bafise amashimwe cyane yo gushimira abanyeshuri bamwe bagize umwete wo kwiga kandi nanje byaranezereye cyane rero kubw'ico nk'icyo nasaba nko kubwanje umunyeshuri wa mbere yashoboye kugira umwete muri bose aho yani guhabwa n'agashimwe hama ikigira kandi habasavye yuko abavyeyi mwareze abanyeshuri mwarungitse abanyeshuri kwiga iyo bagiye kwiga muba mukwiye kubakurikirana mukaraba inzira bariko bacamwo kwarizo hari abaza bagakamagana mu nzira hari abaza bagatoka hataragera ntibashike kwishura n'abaza bataze amasahati dushika ku mwanya uyuhe ariko uyu muvyeyi warungitse umunyeshuri kwishura anya masaha woshobora kumwubahiriza kugira ngo azashike ku mwanya kuko iyo ushitse abandi batanguye umwigisha ntasubira inyuma guhera ku ntango abandaniza aho yarageze urumva uwazindutse utazindutse abahomvye cyane
kandi uwazindutse nawe aba aronse vyinshi cane. Rero ku bw'ico abanyeshuri murakwiye kugira umwete cane wo kubakurikirana kandi biga n'ibindi vyinshi kuko umwuga si umwe, bige bijya na bino. Ivyo navyo nyene vyobafasha kuko na twebwe niho twahereye, nubwo tutabashije gushika kuri vyinshi, ariko kuri bike twize vyaratugiriye akamaro cane kugeza uyu munsi. Ta vyinshi noshobora kuvuga, nshobora guha umwe mu badufashije kurera abanyeshuri akadufasha. Murakoze no kumpa ijambo. Akazina banyita Pendo Anita, nkaba nanje ndi umwe mu bagize ico bafasha abanyeshuri baje guhabwa ico bita impamyabushobozi. Bwa mbere turashima Imana yaje kudushikana kuno munsi, hama ibisigaye nk'uko abanyeshuri baje kuraba ico bakorewe mu mezi atandatu, tubanje gushimira ubwa mbere abagize iciyumviro c'uko borondera ukuntu urwaruka rwokwiteza imbere bakarondera n'umwuga ingene bowiga. Ego kino cigwa baracumvise kimara amezi atandatu, hagira abanyeshuri baje aribo bamwe mubona bari aho, baritanze batiziganya kugira bagire ico batanye, bagire ico bamenye. Ubwo mu mezi atandatu twabanye, ndashima Imana uko vyagenze. Harya iyo ugiye kwiga ata kintu na kimwe uzi mu mutwe, ariko ukagenda umenya bike bike, nivyo ni ibintu bitanga inguvu. Rero uno munsi nyene uri hejuru baje kuraba ico bakoreye, naje ubwanje biranezeye cane kuko tukivyiga bakiko bavyiga canke natwe tuvyigisha, hari igihe ubona umengo ni ibintu bisanzwe, ariko nibaze kuno munsi bavuga ati hari ico dutahanye, baca babona ko ari ibintu bidasanzwe. Kandi mu bisanzwe uno mwuga ni umwuga ukomeye, ugufasha aho ugeze hose. Si ukuvuga ngo uvyigiye ngaha naho uzoja mu gihugu ca hehe, bivanye n'ivyo wakuyeho biragufasha. Mu buzima bwose uba ugezemwo ni ikintu gikomeye kigufasha, ataco wokena mu gihe ugize umwete. Rero niyo mpamvu bwa mbere banza gutera intege abanyeshuri baje gutora certificat uno munsi, ntibihereye ngaha. Kandi nshimiye n'abemeye yuko boca bagira akazi babahaye ngaha, nukuri biranezeye kuko urashobora kwiga utazi ati mbega ndiko ndiga nzoca njahe, bizogenda gute? Kuko muri bo hariho n'abavyiga ariko ata mashini babona, ati tuzoca tuzivanahe. Ariko twumvise ubwa mbere yuko bazoca babaha n'akazi ngaha, icerekana nuko nabo nyene babishimye, kuko iyo umuntu atakwishimiye ntaguha akazi. Rero ubwa mbere ivyo turabishimye, muzoce mubidushira mu ngiro, kandi twizera neza kuko ibintu vyo gushona si ibintu bihezwa, haguma haza bishasha bishasha, ariko bivanye n'intango twatanguye, nawe ubwawe urashobora kwigisha ati kino kizogenda uku. Rero ubwa mbere turabashimiye ko mwemeye ko muzoca muduhera akazi abanyeshure, eka mbere bivanye n'ukuntu umwana yitwara n'agashimwe hari igihe aba agakeneye. Rero tuma nobashimira cane, mukomeze kwitwara neza. N'abavyeyi mwarungitse abana, nukuri mwarakoze, ko hagiye urungitse umwana kw'ishure uba umufashije vyinshi, nawe mu gihe agize indero aravuga ati ego mama yarakoze canke papa yarakoze, biragufasha cane. Eka n'abazotuvamwo bizotuma babaho neza bivanye n'uko natwe kazoza kacu twagatanguye neza. Numva ata vyinshi novuga,
nivyo kwari kubashimira kandi abashimira ukuntu mwitwaye twabanye neza muravye uko ngana harimwo abansumba hariho abo nsumba ariko baranyubashe turubaha atubwire n'ikindi yifuza n'ukuntu yiyumva uno munsi kanya nigwanya. Yangu naitwa Riziki Esperance. Tunashukuru sana mkubwa wetu Jean Mtamba kuleta hii projet. Mwenyezi Mungu amzidishie. Lakini sisi tulitia bidii hadi sasa, hadi kwa huyu muda tumeona ile miezi misita tumeifika eko. Tunashukuru Mungu sana kwa kutufikisha eko. Na tunaomba tena na wenye wanaweza kutaka kuja kusoma waje wasome na wenyewe wasome kwa bidii na wenyewe wafaulu kama sisi. Tunashukuru kingine mwalimu wetu, maana tulikuja tujua hata kitu hata kimoja, lakini kwa huyu muda tumeshajua vitu na vingine. Mwenyezi Mungu amzidishie kwa kutufanyia bidii sisi wanafunzi wake hadi gisi tumefaulu. Na wengine tena wakijaliwa kuja na wenyewe wafundishe kwa bidii na wenyewe wafaulu. Na wazazi wote na wenyewe wako na watoto, tunawaomba na wenyewe mwalete na wenyewe wasome kama gisi na sisi tulisoma, wafikie na wenyewe kukipaji na wenyewe wapate hizo nani. Na tunashukuru sana mkubwa wetu Jean Mtamba. Mwenyezi Mungu amzidishie popote alipo, amuongezee vya zaidi na aendelee kuwa anasaidiza watu tofauti mbalimbali. Kila ninashukuru, sina mengi ya zaidi haya. Turabashimiye gose namwe, turagushimiye cyane nawe userukiye abanyeshuri mwiganye, kandi wabitangiye kuva kera, wadufashije byinshi haba mu buryo mwagiye muriga, turabishima cyane. Mbere kubw'ivyo naho turatunga kandi formation ntibayimaze uno munsi naho tuzaye no munsi, kuno kwezi kuzohera bakiriko baranonosora ivyo bize kugira ngo babimenye neza, ariko twashaka kugira ngo kuko nabivuze kare kano karyo umuntu yatanguje bino bikorwa abone ayigikorwa giteye. Je disais que la formation va se terminer à la fin de ce mois de mars, mais on a voulu profiter de la présence de Jean Mtamba, l'initiateur de ce programme, et aussi le représentant de DGS, et le DGS c'est Jumelage Jeunesse et Solidarité, et qui a soutenu son programme. Et c'était une bonne occasion de voir qu'il est avec nous, qu'il donne lui-même des certificats aux apprentis qui viennent d'achever les formations. Mais en attendant, ils vont continuer pour terminer. Ni ivyo niko ndavuga, ari hano nk'uwatanguje bino bikorwa, ariko kandi ahari nk'uwuserukira ishirahamwe ryitwa GGS, ariryo risanzwe ryabafashije bano banyeshure kugira ngo baronke ibikoresho vyo kwiga. Ahandi muhora mubibona, nivyo barafise, murabizi ko abavyeyi mwe batangira amafaranga, ariko turavye amafaranga dukoresha n'amafaranga baba batanze ntaho bihuriye, ngira bo vyivugira nabo nyene. Rero abatanga ayo mafaranga ubwo buryo kugira ngo dushobore kugura ibikoresho
batanze amafaranga yo kugura imashine iryo shirahamwe GGS. Ishyirahamwe GGS rero Jean Mutamba naho nyine akaba arimwo kandi nagenda akaba ari umufondateri waryo rifise icicaro muri Suisse. Rero naho kubashimira cyane bivuye ku mutima abo bantu bagize icyo bafasha kugira ngo bino bikorwa by'uno munsi dushobore kubikorana namwebwe bavyeyi bano bantu nshuti bagenzi abo mwubakanye kugira ngo dushobore kuja kuri uno munsi. Rero mu kurindira nk'uko bagumye babisaba ababigishije nako twavyiyumviye yuko abahejeje kwiga ababikoze neza abo tubona babishoboye babishyize nk'umwete tuje tubaha amamashine tugakorana muri mwe twavuga bya CCI Invest birimo Win to Save harimo ateye yo gushona tukabaha amashine hanyuma gaheva bakaronka ngene bahemba bakaronka ngene bisahiriza mu buzima bwabo. Murazi yuko si ngombwa ngo umuntu ahejeje abe afise imashini bwa ko ni tuca tubaha imashini ngo bazitwara ahubwo tuca tubahamagara kugira ngo dukorane nabo nyene bunguke hama natwe tufashanye twese bo baca bakoresha bwa bumenyi twabaha hama natwe tubaha ibikoresho hanyuma tugafashanya kurondera inyungu kuri izo mpande zibiri zose. Rero kuri uno munsi mu kurindira ko tuzovugana nabo turi kumwe kugira ngo turabe abo dushobora kwakira, nagenda bamenyeshe yuko Riziki Esperance tumwakiye kugira ngo abarakora. Yabyitwayemo neza kuva mu ntango kandi arerekana ko afite umutima wo gushaka kandi arerekana ko anabishoboye. Rero ntitwomureka ngo aburakorera kandi dushobora kubona ko twokorana. Rero kaze gade muzokorana kandi ndazi ko musanzwe mumenyeranye mubandanye mufashanya kugira ngo nawe uronka aho kubura igitumbura ca Mbappe. Ariko n'abandi navuze yuko ntituvuze ngo nibonye duhaye tuzovugana turabo dushobora gushiramwo muzobimenyeshwa nabo nyine bazobimenyeshwa. Rero mugende mutubere rero ijisho mwereke n'abandi yuko ibikorwa twabitanguye tubanaye twagura ibyo dukora kandi mwumve ko abakoze neza abitwayemo neza tabareka ngo bagende uko tubashimira. Mubwire n'abandi baze kwiga kuko ino formation mu kwezi kwa kane tuzatangura abandi mubabwire baze biga kandi kuko mwabibonye murabona ko bazi gushona. Iyo niwe yayishoneye n'abandi barahari bashona nk'uko barabishoboye. Nitubaha impapuro gusa turabona ko bashoboye n'ivyo twabigije turabona ko babitahuye. Rero kandi turabafatira umwanya ukwiye murabona ko ahandi baja kwiga mu materiye yigira ku bikorwa n'ivyo barigira ku bikorwa bihari bakiga ku mamodeli atandukanye. Nganga turategura ayo mamodeli yose bakayacako. Umwigisha nta kindi gikorwa bafise atari kubigisha kuva saa moya n'inusu gushika saa sita n'inusu baba bariko biga ivyo gusa, bagategura ibikorwa ngene bazoshona. Iyo modeli iheze bagategura iyindi, iyo modeli iheze bagategura iyindi. Murabona ko ari babiri, umwe yagisha gushona impuzu z'abagabo Gadson, hanyuma Anita akigisha gushona impuzu z'abamama bivanye n'umwe wese yashoboye. Rero twafatira umwanya ukwiye kugira ngo tubigishe kugira ngo baronke ubumenyi, na bamwe badushikiza ibikoresho n'uburyo kugira ngo dushobore kwigisha abanyarumonge babone ko tutayaza amasigara cicara. Ibyo twavuganye bija mu ngiro tubikora ku neza y'abanyarumonge. Rero murabarira n'abandi mu kwa kane ntibacegwe
baze bige gushona, kandi abaje babikora neza tuzokwagura ibikorwa kugira ngo tondere aho duguma dukorera mu ishirahamwe ryacu bibateriye z'akarorero mu Rumonge. Mu kubandanya murambabarira ntitwabiteguranye neza, ariko nimba hari umuvyeyi yumva afise ico yovuga kuri bino bikorwa vy'uno musi, aserura kari ku mutima canke uwundi muntu muri mwebwe, turashobora kumuha akanya kugira ngo agire ico ashikirije. Yego. Mutama, Imana imuhezagire cyane, kandi noneho mumfashe dukomera amashyi umuvyeyi wacu Mutamba. Jewe nagoma mvuge akahise ka hano hantu, na cyane nshimira umuvyeyi wacu Mutamba. Jewe akahise kose nukuvuga ndi mubo yafashije cyane, ndi mu bantu yakuye mu bana bato bakenye bameze nabi cyane. Ibi bikorwa ariko arakora niyabihereye hano, yabihereye ku Rukinga. Imana imugirire neza. Ndashima umutambukanyi wiwe Piri, ndashima umwana wiwe Maore na Jusi. Abo twebwe hageze ku munsi mukuru witwa wa Noel na Bonani, yahera ku bantu bantaho nikora aduforoneze citwa inyama, umuceri, ivyo nta ngorane nimwe twagira yo kuja kubigura. Twaja tubona batujaniye iriziki yo kudufasha muri ivyo bihe. Yesu ashimwe. Hanyuma rero akahise ka hano mu batanguje umusinge w'iki kigo ndimwo, niyo ngabo Jamboso ndimwo. Novuga ko nahereye ku musinge wa mbere hariya twebwe twitwa ba Edemaso, twarakorana n'abitwa ba Mumanyi, twarakorana n'abitwa ba Shabani, ba Munduri, twarakorana n'abitwa ba Ismail, twarakorana n'abitwa ba Zinduka. Ahantu nukuvuga novuga vyinshi no harara. Aha rero kongera kumubona umuvyeyi wacu twebwe bidutera umunezero cyane, kuko twarumvise no mu bihe birenganye ko yagwaye akamererwa nabi, ariko twebwe kuko tutamushikira ivyo twakoze, twatumye Imana iyari kugira ngo igende imukoze ku kuboko. Twarumvise naho yagwaye akagera muri koma, hanyuma natwe abo yareze nk'abana bato turashavura cyane, turicwa n'intuntu gushikaho tubwira Imana ati Imana dufashirije umuvyeyi aje yongera agaruke mu Rumonge. None rero ndashimira Imana cyane ko umuvyeyi wacu Jean Mutamba ko twongeye kumubona n'amaso, kandi kuba ari hano yuguruje bino bikorwa. Imana yacu yo mwijuru imuduhezagirire cyane. Mubo yareze akambika nabaye wa mbere, mubo yigishije kwambara ikirato nabaye wa mbere, yaragirana nuko abona umwana yambaye ikana mbiri. Ndashima mu bihe by'akarenganye cyane, mu gihe kigoye cyari cy'intambara, agiye ahantu hitwa mu Mitonto, abantu baho yagendera mu muduga witwa Pajero, umuduga mwiza cyane w'igitegeko umeze neza cyane. Mugabo aho hantu bamuteye umusenyi baramwirukana. Amaze gushika rero ahondi, ijambo yambariye ryo kundera no kunzigama yambariye ati mwana ntuzutanguze intambara, tikimwe gusa nibagutangura, ariko kandi uze wihangana. Muvyeyi wacu araduha impanuro, turakura kugezana n'uno munsi. Ahajengize iminsi ndangaha ndamukubise kwa maso, numva nezerewe cyane kumubona. Nasa n'ubonye uriya muryango ugizwe n'umutambukanyi wiwe n'abajya abana biwe bose, nukuvuga abana biwe aho bari hose n'umutambukanyi wabo nyina w'abana. Imana ibaduhezagirira kubw'ibi bikorwa. Rero ndashimye umwana wiwanje yiga ngaha, yari umwana yananiwe n'ishure, yitwa Irisuye Liliane. Uyo mwana rero twebwe yaradutera ikintu c'ikibazo gikomeye.
turi muhira twabona ko ari umwana kubagana, twarabona ko ari umwana tovamwo ikintu. Mugabo amaze kwinjirira muri kino kigo, Yesu ashimwe, amaze kwinjirira muri kino kigo twahaboneye Imana. Ejo rero namye mvugana n'umuyobozi harongoye, yavuze ati mu bana dufita bindero ni irishuye Liliane, kandi irishuye Liliane yarahindutse, ubu ni umwana mwiza cyane. None rero kubw'ivyo kuba duhagaze hano hantu, dushimire umuvyeyi wacu yatanguje bino bikorwa cyane, ubugira kandi tumukomera amashyi. Imana yo mw'ijuru imuzigame imwongere n'ibindi bihe nka bene ibi, n'abatari twebwe azohora abiyumvirako, kuko twari abantu mengo turi abantu bo hanyuma y'abandi. Ariko kubw'iki kigo tugiye kwambikwa iteka rivuye hano hantu. Uwo mwana bamubonye muhira bahora bavuga ko atatazovamwo. None rero ni nakuru urupapuro rwiwe hano nkaza kugwerekana mu kibano mu rukinga, batabatangara bavuga ati ibyo bintu ntibibaho. Imana ishimwe. Hanyuma ndashimiye n'uyu bavuze ko yaserukiye abanyeshuri hano hantu, nawe nyene ndabona ari murunganwe rw'uwo mukobwa wiwanje yize hano hantu, navyo twari tuzi. None rero ibikorwa mukoreye hano hantu mutwiyumvireko, muvyagure kugira ngo n'abandi bashikirwe. Amen. Yesu ashimwe. Ndiko ndavuga ndenza mwako kantu kuko nshingira intahe cyane Imana, siko mwongera nkashingira intahe cyane uyu muvyeyi yatanguje iyi rastari ya hano mu Rumonge kwiteba. Aha abantu bose binziriye ngaha baratangara, bariko barabona n'inzira ngaha, rero batabagira ati mbega ujyagiye kurondera yiki. Kumbe na cyane nakwirikira y'uyu muvyeyi, ndetse nagomba no kumuramutsa kuko numve umunezero udasanzwe. Kubw'ivyo rero ibi bikorwa biri hano, abana bacu bavyeyi musishikare kuba dufatira mu mugongo, kuko natwe mwaradufashije nimutufashiriza abana n'abazoza mu nyuma, muze mubafate mu mugongo. Imana ishimwe. Tugiye kuva hano rero twongera kwipfuza amahoro, umutekano n'umunezero muri kino kigo cyatangujwe n'umuvyeyi wacu Jean Mutamba. Imana izishishikare kumuhezagira no kumwongera ibihe byiza nka bene ibi. Ukuboko kw'Imana kuze kube hejuru yiwe, iyo azoba agiye hose mu bihugu byo hanze azana dutangira intasyo. Yesu amuduhezagirire. Amen. Amen. Murakoze kumufasha. Nivyo ibyo bintu byarabaye. Je mu misi ya mbere natumye ndamutumako, ni mu bavyeyi bake nashoboye gutumako, nkawaza nti none no muntu wewe uhora umufata gute? Iyo muri kumwe umufata gute? Nanje kugira ngo numve uko nomufata. Mugabo arambarira ati ukuze ubona mezi uzomufata uko, kuko ndabona ko bigoye. Ati natwe ati ko twagize n'amahigo kaza, ati ka turabe atonze uramureka, ati adatonze urihangana, ati kuko biragoye. Nga kubera twashaka nyene ko burya indero ntitangwa mu buryo bworoshe. Oya harajamwo akantu ko gushiramwo akagufa niko bavyita mu Kirundi, la rigueur. Je disais que je témoigne le changement de sa fille qui s'appelle Liliane Lishura. Dans les premiers mois, quand il est venu, on commençait la formation. Je ne comprenais pas son comportement et j'ai appelé son parent et puis il demandait comment il se comporte à la maison, comment il se comporte dans la famille. Et puis il me disait que même à la maison, c'est un peu difficile à le comprendre. Et puis il me demandait que je lui prenne de sa manière s'il se présente. C'est bien s'il ne se présente pas. Que je garde un peu la patience et aussi le pardon pour elle. Mais comme on voulait la rigueur dans nos activités, je n'avais pas à comprendre, mais je me suis approché à elle et je lui ai demandé ce qu'elle veut, pourquoi elle se comportait comme ça. Et puis elle m'a dit qu'elle ne veut pas qu'on traite avec beaucoup de rigueur, mais qu'elle aime la couture, qu'elle vient pour apprendre. Vraiment, elle a complètement changé. Pour le moment, il est parmi les meilleurs. Moi aussi, vraiment, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup du niveau à laquelle elle est. C'est une grande avance. Et d'ailleurs,
uje kutumutubwirira uti nawe nyine baragushimira kandi komeza ti uzoshika ku ntambwe zindi. N'abandi mwese mwiganye turabashimira gose, turabashimira kubera iyo umuntu ameze abanze kumenya icyo ashaka kwe dufasha turamufasha gushika yaja gusa. Ubundi bwo bitumuha ubumenyi ngo tumushire mu mutwe nuko abazi icyo ashaka gushikako, hama tukamufasha kuja iyo ashaka kuja. Rero mudukundire Ego hama imbere ko twumviriza ijambo kandi ya Mutamba ako presenta Sinuka Ramadan, le président du CCI, ako presenta kandi na GGS yatereye bino bikorwa kugira ngo no formation ikunde twageduwe umwanya kandi umuvyeyi umwe nawe nyene agiriye ico ashikiriza kari ku mutima. Akanya ni gwawe icyo mutubarira n'izina. Placer 3 remerciements à l'endroit de 3 personnes. La première personne à qui s'adresse ces remerciements, c'est au respectueux Jean Mutamba. Pour avoir ouvert ce centre ici, depuis longtemps, tout au début, quand on construisait ici, j'y jetais un coup d'œil. Il y a des gens qui travaillent avec lui ici, les Soumaïlis que vous venez de dire et d'autres là-bas. Bon, moi je ne le connaissais pas. On parlait seulement de Mutamba. Mutamba, à un moment donné, il est parti pour le Rwanda. Bon, par-ci, par-là, mais il est revenu. Un jour, je l'ai trouvé un homme très humble. Nous sommes allés avec lui chez moi à la maison, sans entrer dans ma bicoque, mais c'est limité au niveau de la parcelle et il est rentré. Papa Mutamba, pour tout ce que vous venez de faire, je viens aussi d'en profiter à partir de ma fille ici, Risque Espérance. Que Dieu vous accorde de longévité. Merci beaucoup. Deuxième remerciement s'adresse, je vais les adresser à mon beau-fils, le mari de Riziki. Najua yuko hapa, mume wa Riziki yuko hapa. Namshukuru sana sana. Riziki alishindwa na masomo, lakini hapa amepata masomo mengine hapa. Sababu kuna hata wengine waliyaweza lakini wako mwa hii kazi hii. Hii kazi ni ya muhimu hii. Riziki nafikiri uko nasikia. Hii kazi ni ya muhimu hii. Juhudi ulizozifanya. Kwa kutoka miongoni mwa wale ambao wanasifiwa hapa. Ziendelee na ziwe kwako Ingira Kamaru. Namshukuru mke wangu kwa nini? Mke wangu kwa nini? Sababu pesa walikuwa wanalipa hapa, sio mimi sijui nani alikuwa mlipia, yeye mwenyewe alikuwa analipia mke wake. Na ni kazi yake devoir, c'est son devoir. Mais hata na mimi ningepaswa kuna nani kumsaidia kama vile mzazi wake. Mimi hakuja kuniomba hata siku moja faranga hata moja ya malipo. Mke wangu nashukuru sana. Tatu ni kwa Riziki. Binti wangu nasikia raha sana kwa namna nataka ni hata kulia. Kwa kifupi sifa ama kazi Riziki amefanya inaniplere sana. Inaniridhisha sana. Kwa hiyo miongoni mwa wale wote yeye ndiye anatamka hapa anasema hapa na sana atapata kazi hapo. Ile nashukuru sana kwa hilo. Bila nguvu zako, juhudi zako, huenda hata hiyo kazi usingelipata. Ungemaliza kazi hapa, formation hapa. Nilikuwa barabarani kama gisi tunaona wengine wako barabarani sans emploi. Mais
kwa juhudi yako utapata kazi hapa. Hiyo kazi utapata hapa, ndio baba yako, ndio mama yako, ndio mume wako, na ndio vingine vyote vya maisha yako na kwa mtoto wako. Nashukuru kwa ile sana. Nashukuru tena Papa Mutamba kwa kazi ambayo umefanya. Je vous dis encore merci beaucoup. Que Dieu vous accorde de longévité. Kunda ko tujya kuvuga twese ariko umwanya tujya kuronka akanya kisanzuye kamwesha ngira ashobora kuvugana nabo bandi kugira ngo asiro kari ku mutima. Rero nagire nsabe Jean Mutamba yadushikirize ijambo ry'uno munsi, kandi hanyuma anadushikirize kandi nico yogica tubariye nk'umwe mu bagize ishirahamwe ryariye amahera bano banyeshuri. Je disais que j'ai aussi pour le programme Couture, et aussi au nom du président du CCI, et aussi au nom de DJS dont vous êtes membre aussi. Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Vianney. Merci beaucoup, Papa Moussoro Babo Arzik. Merci beaucoup, Monsieur Nyongabo Jean Bosco. Témoignage yenu inanifurahisha sana kwa sababu haikuwa programe. Hii inakuwa sasa inaitwa pro. Pro ndio kusema pe privilege. Shebote tunapata sasa ni kitu kikubwa sasa kinatuangukia tu hivi. Mungu anatu. Hii ni privilege mkubwa sana. Kingine shebote tunasikia tuko na responsabilite. Mkiswahili sijui vile mtasema, lakini ni responsabilite. Na cha tatu opportunite. Sasa mimi naendelea mkifransa kwa sababu mimi nataka kutoa kitu kimoja benye kusikia au benye ma television baisikie sasa. Je suis ici depuis 1988. Et Mutamba parle beaucoup. Mutamba parle beaucoup. Et quand je parlais, on a fait ici pendant des années des séances de formation au leadership. Formation au leadership. Beaucoup me disaient, Mutamba est en train de faire de la poésie. Mutamba est en train de raconter ma théorie. Il faut rester sur le concret. Il y a beaucoup qui n'entendaient pas. Ceux qui entendaient ne comprenaient pas. Ceux qui comprenaient n'étaient pas conscients. Et ceux qui étaient conscients ne le faisaient pas. Mais ceux qui faisaient ce qu'on leur disait, que je leur disais, écoutez, travaillons ensemble. Twende pamoja. Petit à petit, ils ont commencé à comprendre. Ils ont voulu comprendre. À ce moment-là, mes paroles maintenant devenaient le langage de la même langue. On commençait à se comprendre. Vous voyez ici, Madame Claudette, on vient de loin pour devenir vraiment une famille. Ici, Monsieur Vianney, et aussi ici, Monsieur Gatt, et aussi les volontaires. Maintenant, nous sommes une grande famille ici. Ici, nous sommes une grande famille. Vous voyez Shadrach là-bas. Nous sommes une grande famille maintenant, et nous sommes maintenant ensemble dans le même chemin. Aujourd'hui, je vais profiter de cette occasion pour parler dans le leadership d'un point important. Pour celui qui veut être un leader, il y a un chemin qu'il faut suivre. Il faut vouloir faire quelque chose, la volonté. Mnasikia volonté, ile nia ya kufanya, kuna nia kuna njia. Ile nia sasa inafaa kutafuta kujifunza, kufunza. Sio tu
ninataka kufanya na inataka sasa nijifunze. Sio mara moja, kila mara retourner. Bengi banaitwa, bachache banafika. Felicitation mwe murifika hapa. Cha pili, natakiwa sasa ile munajua kuweka mumikono. Pale munaweka mumikono inapata nani nguvu ingine. Munapata ujuzi ingine. Kama muweke mumikono hamtapata ujuzi. Ile ujuzi ya ndani itabakia tu nje. Je sais. Lakini kama usikunifanya na mikono, sasa unaanza kuona inakuwa sasa kitu cha muhimu. Apresa njoo hapa sasa munaona hapa. Na mwenje vile mtapanda. Mbele mnafanya mwe benyewe. Munaona iko buzito. Lakini kama uko na bidii, utaona tutakuangalia sema njoo. Ufundishe bengine. Unaanza kupanda, unaanza kujua vitu, unapata machine, unajua kusana wewe unaweza kuorganize, unakuwa mu group yetu, unaanza kuangalia fasi nyingine na wewe unaendelea mbele. Kisha sio tu ile. Inatafuta sasa kuacha wengine wafanye kazi na wao wenyewe. Unabacha tu banafanya kazi bo wenyewe, unajua huyu mimi namwamini, huyu siwezi kumwamini. Huyu unampa kazi anaacha. Huyu unamwelezea atafanya atazidi ile uliomba. Sasa savoir faire na kisha unaacha sasa savoir laisser faire. Leo nataka kusema iku savoir faire kufanya wengine bafanye. Unaanza kupanda kule sasa utaanza kufundisha wengine na wewe. Ba mwalimu bako batakuamini usema bafundishe pale. Tunajua unajua. Pale kuna fundisha utaanza kujifunza vitu vingine wewe mwenyewe unaona ni aina nyingine. Sio tu kushona, ni kusukuma watu mbele. Na kwa vile kwa nasukuma watu mbele, utasukuma watoto yako mbele. Na vile utaanza kujua vitu vingine. Unaingia sasa kwa organization, unaanza kujua sasa franga hapa, tutawina franga namna gani? Franga inafika inaenda namna gani? Kisha wewe mwenyewe unaweza zeeka, unaweza kusema wewe fanya hapa, ma business yako iko naenda, wewe kuna ikala tu, uko tranquil. Vile sasa tunataka hapa riziki. Unaona pale wiko tulisema kwa mwanzo utafute bengine bakwe nyuma yako bakuone wewe ukisema huko sasa huko naangaa mbele na bengine banakufuata. Ndio tunataka sasa, sio tu mkazi hapa, hata kufamii batoto yako bakufuata, wasema bako nakufuata. Ndio ile kazi tuko tunafanya hapa sasa. Munaona hapa bantu hapa ni bawili. Huyu ni mwalimu, huyu ni businessman. Mlikuwa kwa mwalimu, mnatoka sasa mnaenda kwa businessman. Sasa sisi mnaingia kwa kwetu. Sasa tunafanya sasa group. Sasa tunaanza kufanya vitu, tunaangalia tufanye group, lakini na kila moja awine. Tunasema win-win. Mimi na wina na wewe una wina, tuendelee mbele. Ndio vile pale tuko sasa. Donc tunaanza sasa kufanya nguvu pamoja. Na kama unataka uko na ile personalite yako, utatafuta ujuzi. Kama unatafuta ujuzi, uweke mumikono yako, ikwe mumikono yako, tumika jasho. Ile ya tatu itakupa fonction. Unekala sasa pale pa kitu unaanza kushona, boss, unifanyishe unashona. Kama unamaliza pale sasa unakuwa mkundi, bantu banaanza kukujua, bantu banakuona sasa wewe uko mheshimiwa, banakuweka kwa directeur hapa, kwa nani hapa, delege hapa, unapanda na ile inakupa uwezo ingine. Na ile uwezo na sasa monsieur le président, madame la présidente, monsieur ile yote inakuwa sasa ni mali. Bengine beko tu na muti beko banatembea tu barabara au beko banacheza tu kosa li bala ligala. Beko banacheza tu ligala. Kwanza asubuhi kufika usiku. Bengine beko banaenda mbele. Na kwa mwisho tunaanza kuona tusema tunashukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa kila siku tuko tunaenda mbele. Ile sasa ndio leadership, ile ndio kusema ile mwongozi bora ile tuko tunafundisha hapa. Ndio ile tunataka mwe bote mkwe ndani tufanye tu group moja tuko tunaendelea mbele. Mimi namaliza Sasa kuna kitu kingine. Mnaona hii yote tuko tunafanya hapa. Kuna watu nyuma na wao wako wananisaidia.
Kwa hiyo inatakiwa waone kusema sisi walifunza, sasa tunasema mtusaidie sasa sisi na sisi tupande. Mnafanya group yenu, mnaandika, inaenda sasa kwa warafiki wangu wa Ulaya. Mnajuana sasa, mnakuwa sasa barafiki. Mtashangaa tu. Lakini kama hamjafika kwa ile niveau ile ya kusema mnaanza kuonekana, tunamiomba kulipa tu hata kale ka franga kadogo tu, amuwezi kufanya ile ka sacrifice kadogo, sivyo mnapoteza tu wakati. Sasa GGS iko pale, iko nasaidia mafunzo, ile mafunzo iko pale, munaona. Kwa nini batoto yenu baende kule kujifunza? Huko tuko tunafanya electromechanique, wengine banataka kufanya, mufike hapa tusikilizane. Hii yote hapa ni nyumba yenu. Na kuko kitu kingine, societe ingine mubulaya, Win to Serve ya Bulaya. Hapa kuko cooperative. Bulaya kuko Win to Serve ya Bulaya. Na ile iko natumika na Win to Serve ya hapa. Kuko ingine, kuko hapa fasi ya kusaidia watu wale wanaona kusema abawezi. Kama mnaingia mwa ile kazi, mama yuko hapa, kuko pale nani mwingine hapa, ba volontaire peko pale, batasaidia. Tutaangalia namna, kama hatuna, lakini sio kusema kutulazimisha, lakini tutafanya nguvu yetu. Hii nyumba ni nyumba ya watu wa Rumonge. Asante. Murakoze cyane Sheja Mutamba pour ce discours et aussi cet appel au bon comportement et aussi à élever la conscience dans nos activités de tous les jours et aussi à être conscient de ce qui se passe ici pour que les gens de Rumonge puissent bénéficier. Nikuvuga ndashimiye cyane Mutamba kuri kano kanya ahamagariye afashe kugira ngo ahamagarire abanyarumonge bige bamenye ibikorerwa hano hanyuma babone icyo shobora kubafasha. Intumbero bigitangwa, intumbero yari afise ko kugira ngo bifashe abanyarumonge. Ndashimiye cyane nabo bose bagize témoignage nziza bagendanye kuva kera kugira ngo babarire n'abakiri bato ingene byagiye bagenda. Ngarutse gatoya yakunda kutwigisha ko wewe ari umuheto nakwe turi imyami, akayatubarira ko umuheto urekura umwami ukagenda. Rero abakeneye kuba imyami, karibu dufatanye urugendo kugira ngo dushike iyo dushaka kuja. Rero unovuga nti ubutigurageze tugeze kuri wa mwanya mwiza kwaho tugira dutange amasertifika ku bantu bashoboye gufata umwanya mwiza wo kwiga. Mesdames, Messieurs, nous arrivons maintenant au moment le plus important de cette cérémonie, la remise officielle des certificats aux apprenants ayant terminé la formation coupe et couture au centre de communauté de Teva pendant 6 mois. Ces certificats témoignent des connaissances et des compétences que les bénéficiaires ont acquises au cours de cette formation de 6 mois. Je vais maintenant inviter Monsieur Jean Mutamba, Madame Claudette et aussi les formateurs de bien vouloir procéder à cette remise de certificats. Je vais appeler les bénéficiaires. C'est Madame Claudette qui va les appeler un à un pour cette remise. Nous félicitons chaleureusement les efforts et aussi la persévérance de chacun. Kugira ngo ndabisigure neza, nari mvuze nti turashimiye cyane
abafasha akanya ko kwiga reka tujye tubaha amasertifika hanyuma dusabe madame Claudette na Monsieur Mutamba n'abaformateur Gadson na Anita bace badufasha kugira ngo bahe impamya bushobozi bano bantu bamaze amezi 6 bariko bariga. Tuca duhaguruka tuje ngaho imbere, tuca duhamagara umwe umwe kugira ngo baje baraza batora certificat. La deuxième, c'est Mademoiselle Elishira Liliane. Muvyeyi wiwe Jean caméra non ifate ok. Nula. Kujya turamutsa agenda hariya uyifate mucyo mwifotoza. Bose. Okay. Station ya Bisanga. La quatrième, c'est Mademoiselle Banyamukona Fidelité. Jean Yotsaga Garanga. Cameraman
impamyabushobozi y'umwakira. Ko ibidodo bibiri, ikidodo kimwe ni ca CCI, Centre Communautaire d'Iteba, ikindi kidodo, iyindi logo ni ya GGS, ariyo yabafashije kugira ngo bino bikorwa bishobore gukorwa. Rero ubumenyi babahaye burabagirira akamaro, ntubicarike mu nzu aho mumarondetse ibikorwa kugira ngo bibagirire akamaro bwanyu, bigire n'akamaro muri komine tubayemo. Rero kuri uno mwanya nari gusozera ibikorwa, ariko reka sabe Mutamba amfashe gusozera ibikorwa uno munsi kugira ngo duce tubandanya n'iyindi mirimo ikurikira. Je voudrais remercier tous les participants d'avoir participé à cette cérémonie. Et pour le moment, j'aimerais demander, cher Jean Mutamba, de nous aider à clôturer les activités d'aujourd'hui. Après, nous allons prendre une photo de famille. Tout déjà tout le fata, une photo de la famille, de tous ces amis, de la vie, pour la cause. Il est maintenant 12h05. Nous avons respecté le calendrier et nous vous remercions pour votre présence. Nous arrivons au terme de notre cérémonie de remise de certificats. Et ce certificat et cette remise soient le début d'une grande aventure ensemble. Au nom du centre communautaire d'Iteba, nous remercions sincèrement toutes les autorités, les partenaires, les invités et les médias qui ont honoré cette activité de leur présence. Votre soutien et votre encouragement sont très importants pour la promotion de la formation et du développement de notre communauté, et particulièrement pour les jeunes femmes et les jeunes filles. Nous adressons également nos félicitations aux bénéficiaires de la formation et leur souhaitons plein succès dans la mise en pratique des compétences acquises, et nous restons à votre disposition pour vos initiatives, pour que nous puissions créer des activités où nous allons gagner ensemble. Sur ce, nous déclarons officiellement clôturée la cérémonie de remise du certificat et nous vous remercions et vous souhaitons un excellent retour. Merci beaucoup et à bientôt dans nos activités ici au CCI. Merci beaucoup. Rencontre mkutano, sherehe yetu na mkutano yetu mjina ya CCI, Centre Communautaire de Iteba, ndio kusema ni centre ya community yetu sisi wote. Tunamshukuru sana kwa uongozi wa jamii yetu, warafiki wetu wale wanatusaidia, wa partner na mwe wote na ba media wale walikuwa hapa. Tunamshukuru sana. Msaada yenu inatusaidia sana kuendelea mbele. Tunamshukuru na mwe mlifanya hii masomo na hii mafunzo. Tunaomba muendelee mbele, tufanye nguvu pamoja, upate faida muhimu mafunzo mlipata. Na kwa hiyo sasa tunasema hii mkutano tunamaliza mkutano, tunafungwa, tunafanya foto ya mwisho sisi wote na tunaenda nyumbani. Tunashukuru sana. Asante. murakoze uyu munsi mwiza, dusubire ku ifoto. Dusubire ku ifoto hajya twese turi kumwe, adufata ifoto twese abantu mwese muri hano.
you.